ବାଲେଶ୍ୱର ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଧଳା ଜହର ଜବତ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଜଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରୁ ପୁଣି 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଛି। ଜଣେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ମାଫିଆ ଗିରଫ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର କାରବାର ଚାଲିଛି, ଯାହାକି ପୋଲିସର ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥାର କାରଣ ସାଜିଛି। ଗତ 13 ତାରିଖ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଜଳେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଧୀନସ୍ଥ ଝାଡ଼େଶ୍ୱରପୁର ଗ୍ରାମର 24 ବର୍ଷ ବୟସ ଯୁବକ ଚୁନା ଓରଫ ଶେଖ୍ ସାହିବ ଏକ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ନେଇ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଏସ୍ଡିପିଓ ଦିଲ୍ଲୀପ ସାହୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆଇଆଇସି ରଞ୍ଜନ ସେଠୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପୋଲିସର ଏକ ଟିମ୍ ଶାସନବାଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ମାଫିଆ ଚିନୁ ଓରଫ ଶେଖ୍ ସାହିଦକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ତାଠାରୁ 300 ଗ୍ରାମର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ସହ ନଗଦ 6,000 ଟଙ୍କା ଓ ଏକ ବାଇକ୍ ଜବତ କରିଛି। ଜବତ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାରର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ପି ସାଗରିକା ନାଥ। ପୋଲିସ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ମାଫିଆକୁ ଗିରଫ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପାଖାପାଖି ଆମର ଜଳେଶ୍ୱର पुलिस को विश्वस्त सूत्रु इनफॉरमेशन मिली कि जो ये पाखे आमर शांति बार अच्छे से ही पाखापाखी एरिया जड़े 24 ईयर ओल्ड व्यक्ति जन को से एप्रिहेंड करिवारे सक्सेसफुल होती इन कॉन्शियस एंड एक्सक्लूसिव पोजेशन ऑफ 300 ग्राम्स ऑफ ब्राउन सुगर जार मार्केट वैल्यू अनुमानिक 30 लाख पाखापाखी हम। ये जे व्यक्ति जनक थिले ये झाड़ेश्वरपुर एरिया रो बिलोंग करचंती एंड काइंड ऑफ एटा एप्रिहेंडेड अच्छी माने एज्यूम्ड अच्छी कि एटा काइंड ऑफ फैमिली बिजनेस चली प्रीवियसली फैमिली रो अलगा लोक माने मध्य एई भलिया केस रे फॉरवर्ड हेइचंती सेतिपई अन्य कहार कोन संपृक्ति अच्छी एतरे तार डिटेल इन्वेस्टिगेशन आम टीम करूची। ए एंटायर ऑपरेशन टा हमर जलेश्वर आईआईसी रंजन सेठी को लीडरशिप रे एंड इन सुपरविजन ऑफ एसडीपीओ जलेश्वर एटा करा जायतिला। टोटल एतरे 300 ग्राम्स रो हमर ब्राउन सुगर 6,000 रुपीज रो कैश गोटे मोबाइल फोन आ जो व्हीकलटा से यूज करथुला ट्रांसपोर्टेशन करबा पई होंडा शाइन सेटा हमर रिकवर करा जायछि। फर्दर इन्वेस्टिगेशन एतरे जारी अछि। बालेश्वररू लोचन राउतଙ୍କ रिपोर्ट नागराज न्यूज।